Ito, siniset up namin ang aming first Christmas tree. Look, look, look. You're setting up. See? Ha? Wala pa, hindi pa Star. buo. Wait lang, nagbibigay. Ikaw sa doon buuin ka na. Ito! Oh, see? Malaki pa pala yun. Oh, ito, dito. Ah, ganun? Yeah. Hindi ganun effect. Oh, ang galing. Ba't ganyan? Parang wiggle, wiggle, wiggle. Ay, si Jared. Bigo, bigo, bigo. Wet ka na, wet. Ha? Stop mo na nga yan. Stop videoing us, ha? You asked me to video you. You going to say stop it? Yeah. Ba't ganyan? Parang wiggle, wiggle yun sa taas. Wow, ayusin mo. Small. Small but terrible. Small but terrible. Tapos ilalagay namin sa ilalim yung mga sobrang lalaking gifts. Ipapatong na sa ibabaw yung Christmas tree. Nakabili na kami pang regalo. Okay. Siyempre, ang gift namin sa'yo, butt plug. Yeah. Very special. Triple class A. Made in China. Tama na yan! Tama yan! Stop mo na. Tuwang-tuwa sa pagkete ko. Ang cute eh! Stop mo na yan. Stop that. I Oh, know I'm beautiful. Oh, decorations. Oh, oh, meron pang gifts. Small. Stop na. Of course. Ano yan? Dapat may lights. Meron nga! Ah, meron? Eh, ah. Of course! Duh! Ano nga? Testing. We have to test. Gusto mo Oh, na testing pali, yun, ito dali. ayan o. Iniklian ko para hindi siya mukha nag-wiggle-wiggle. Yan, oh, mas Yes, maganda ganyan. test. Test. Do you want to see? Oh, See? dali. Mamaya. Tapos Masaksakan. magpa-picture tayo dito lang. Oh, stop Our na. first Christmas